أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مغدى كمامي دي كبي مقدمامي بلاتو نيفة على كلا دمبا صلى الله عليه وسلم akende aba a kutuba damina la mulule wodo mindele kuma kan sen maule ni wodo yemindele inna lihamdalillah kuma yetanu we Allah ta'ala talile nahmaduhu ma Allah ta'ala tanuna mobela kafunu dengeni ya ba na musube kuma Allahu ta'ala tanula wa nasta'inuhu kuma demeni nyinina Allahu ta'ala la dengulo musukulo warikulo dunia noya kulo alikiyama noya kulo moma dina bara noya lo moma kuma wonyinina Allahu ta'ala lila kuma mwanafanya minga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma demeni nyi ile Allahu ta'ala lila mwana ufa al-Fatiha kono nyaminga wokuma kunguno sulune nani yanoni wanastaghfiruhu kuma tanga nyini na mwa ile Allah Ta'ala jurumu kafari mwa bara jumulu kela mo bulu koro mo singoro mwa wo jurumu kafari nyini na jinila jafa nyini na jinila ile ala mwa Allah Ta'ala le dien nyini na jafa mo mamo ke wori do madan na bumbata mi doni mo refe nyina la mulula ani mwa katawu mulu kela firi mo sorona mulla wukunya bela kafunu kuma Allah Ta'ala le dien nyinina adamadiya lanvo ya koson jafa mo ma nyale ma jafa mo ma wallahi ikungo belo nya abirtiyenu ne kuma wo jafa nyinina Allah Ta'ala lela wana uzu billahi mo tanga nyinina Allah Ta'ala le fe kulli a'udhu bi rabbil falaq bi rabbin nas mo wo kafo Allah indan ya fin dans 20 jours dans 20 jours yama moi wotanga nyini na motanyini na jina fe motanyini na morife moi nyini na jife wale Allah Ta'ala li kum ma fala a'udhu bi kalimati llahi tamati min sharri ma khalaqa moi ufo mingani we moi fongani a'udhu billahi minash shaitani rajim moi wotanga nyini mingani we kwala motanga sute ne kurula bon vemima mikeni gbenvene kakuru la bon kabo ala neme yoro kingi na bela kafunuma tuma mina nabi la Ibrahim ti afe kadinje ke sarak liane sute ne wafala adinye ko itati fakwa ko fato ya hakiri minani ifala ni ikete sona kabla ifakwa eti kanatra ke koroba kiti kanatela akawo kumalenya fo afanye afako Allah Ta'ala kalwa ni diama kafo fei fo itemi voila anyeni we fo sutene parce a mo miye sutene la de maniwe kalo sunka kwa la kafa afama ko afo a'udhu billahi minash shaitani rajim kuitanga nyini Allah Ta'ala moda masa alala masa mi ne Ibrahim tile ani ileti ani danvembe tile kabo sutene masutene le kat foninjemi afunyeni we kafo ko ikati fakwa kuifaya feki kanate afeki ilo tinyele rebeli yami dwa ijusu kuna niwe ko sutenele kuma motanga nyini na Allah Ta'ala le fe ala kimpele fana bese kamo tanga kabo sutene barawuma nyote musi tesekije babu alam aldien mone aluye ke jere korosibo ale mo fana dieni ke kuma muluma ma baralala ko ma wotanga nyini na alalela jina teseka jina gbemu ko foisi foma mu masunya alala wo amje masunya alala do wodo mi dele wole rukiya wule ki che ben ala kura na karama tangali sura mulu foni aya mulu foni ki che ben wuluma ayatul kursi wu ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني نيكيكي بنقول ما أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق كيكي بنقول ما ربي جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كيكي بنقول ما جني نكفو إمسو فيه
ka to bismillah fola ya barabet la kafunu damina lo ya doni lo bismillah ebe ke duna nyena ka bismillah fo a'udhu allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is ka wulu fo ka do nyena ibotola ghufranaka ka to miru fo la wati bali bi lo ya sirilo ikaka a'udhu billahi fo ka tanga nyininke allah taala fe ala itanga ka bo sute ne bara wuma ko miru fo la mobu ni we wulu le sute ne gbenvene wulu le ni ya fe ala ideme ikaka sute ne gben kama boila sute ne gben nyamiru ka wule ni sute ne mag agbenya do ye eletena dana fo mate a'udhu billahi minash shaitanir rajim abara da fo wole fana gboya yen avant pirifiri munjugu ajiri la bonyoro baba wulu kabanangu mafene bawu fo wulu le gboya yen asafiri mun ba berebere wu mafene fo wulu le gboya yen aduzo kwani ngobe lawu sute ne bu fe mirubu fo wulu na ke wolile gboya yen muri gbana wu feta sute na kiriyangu ni sute na kiriyangu magoya ilenye electrice tangala kabo sute na mara lima abadan ni sute ne bufe magoya ilenye itese a uzubilayi ti bolete abadan fuifana ni abarake eba fola idala ya pratique ke yijere kon yijere mabola i sute ne tasia yijere matanga kabo ma ni tafesa yike afsa ye joromi wati be yijere matanga kabo joroma eredunda ila fe ko ala sute ne mabo ilela me sute ne feti susu kabo iteboye sute ne barada ada wakane mizikile wule du dianile ya katimi kurana karan yoroka siketala hali muribe kakura na benoni ka ajikile ka ati munafafo ila madama ati se ka sute ne be kabo ile ko madama ile krifini sute ne bara wudi anile nye wemba ya ko ne bafara ya ko wudi anile ya katimi ko beka miku matile munafande ati munafande wele o kome mo eto bona kafo ala walidima ku waliditi makito yedia a wote katino de donc wodule mine wala na do alijine ala alijine dimoma ala le ko bela te ala alijine dima kisi ite seli ite su ite heji ite zakatu bo ite salaka bo ite foike ko ala ko kuma kan doron ke ti servila woti servide woti bode fukuduleye elani kwa kunjusu kunkanyi kundabe wenya kuni mo jusu kunkanya ite ibadema yaku juti kono ifadema ku juti kono ikukenyo ku juti kono kubedo alijina wodorone kama he wokile ndanya de nabi masusu nani ejusu kunte sene yakase wurutalo abadan lambia yimulu nani ejusu kunte mo wa chemene mo wa mo ani nani ejusu kunte sene yakase wurutalo abadan kila ba Muhammad mini sallallahu alaihi wasallam mi disi kuni ka adisi la fa ala norola ka ala ke ka jibril bla kana awopere ka aku ka kunanguna mbala ka sene ya wo jusu kun ete wota susu abadan ka fo kukita fola me wona jusu kunyima ya kata siridi na makata sia sayala siri fardaki mafoko ite juuni masifo mitite ala kilala mesiri misikala zarati atikinda mafako fayiri mafako safu mafako fitiri mafako lanzana mafako sifana mafako kababe su fangiren tara fangiren beke sirila Allah taala nyefanani ele kanya ma alumru ko silamaya ko sirite silamaya fandile ko sirinani mu'minu su ya duniyale ko kajia ile law nabi ma benasirila mi ele ju kanya nyanya ma ejuote se nabi ma utalo abadan iya baraka se ya nyanya ma ati se nabi ma utalo abadan ijusu kun kasene ya nyanya ma ati se nabi ma utalo abadan ijon esonka dingane ya alama nyanya ma ati se nabi ma utalo hayate se ba utalo sa ba mulu na ilola ala kila fasala mulu ni lola binye koro binye mo wuro vla jatu mo kono jate kere lo tuma mina adi nun ko sila mawula ka friwe ji sila mawuko ka ko bi mo be kira ko bambi mo be kira ba Muhammadu Fabi binye firila nyaminga flesi nala nala mu mulu na longela wusa ba mulu na ala kanula ka kira kanu kuju yake ana lo mingela ka fo bi ani mo me mo lo jaya no ka mo nidi ka kila kuma bo aya fe ka kila fa mo bu la aya fe ka kila sedu firia mo bu e ka ke di kata ko di nyoma kimi ni kira la binye
kise mi na kira soro ko we alu soro Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu mi wa ko dila binya kise be wo ko fa we bin mi adigbe bankotuni kilo binya flesh kise wunye kilo kira nyama ne wote milu jila alu ko la ni we na ika boye ko akete kira le fari ko senema mina la ko o saba mu wurumfla jati be katu wokere dalo yedia mi presente la mi pereni binya kise do ale kola kaduru ko kunununto abini ala kila kuno kafiri weji akuno binya kise mi duna kola ka binya kise wara akoma ka jenge ka bin ka mu bere banki lo ka aplasita ka kira sutra nunto akoro we naka abe tun silama uka wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu nikasi ya mo wunye bi wulu saba nyuma mulu kwana fa binya kisela ka bin wulu le faje wala ka wulu bajebe ko saba uma finge mulu na kilaji na kabara kira ku makana sallallahu alaihi wasallam mulu na kura na sebela ka jiamoni alula ni wulu mafinge mo bara mo nene alu mulu nani wulu ya saya ko sanyi wa timinu ko nene alu kete midenya ya fa dinalo utu mulu na kira suivi la na kadia mola ko kira ya formation ana leçon di la muluma wuluma fenya yedinalo en nene alu mulu nani moma kila ye moma yemboye nuna alu kete mide ka dinamino utu si ya mouni amadiyawu si ya mouni amadiyawu ala do dangaya ma kila ya dangaya ma mumini we dangaya ma akete silama berebere susu filila ala dangaya ma walai ala dangaya ma de abadia kafo ala kila ya formation midini ana formation dila mu muluma première classe muluna leçon ta ala kila fe ni wulu masabati ni wulu make mu'minine ni wulu ya dina manya nene alu muluna ni kila ko sanwa nene alu kete mide nya dinalo imakila ye mayibwaye kitabu nani nyamiga jini kira mamu mulu nyako wulu mami famu ya dinalo nya nuna luka fo kunuta la yasanye ya bo wulu tale mo kitakati binya kisete jila mulu kolo ka kofa alla la ni kiraka ibu ni kiraka itafekila kirako ka idunda fe binya kiseye timi afurufe akiri timi alu fari kuroka kata gban ala kira fari kuro senmala mu mulu na wokere masubata mi bela kafunu kela ka amu wurovla saba kura na fasani la kura na durusi boasi ya mangato ye ka kodi binya kisema saba udo kendele wulu te suda su yaka ko ne fa kira protéger le ne fa dinami protéger le wa dinanya na mayale kafo ne dunia nyana mayami kuno madano ma londula abena mara sakambia ide ati mbe sa kere mino ninganda plasi bebe ke dinamino bi kan no bebe to dinamino ala yediya ma kana dwalijine kuwole wala akhiratu khairul lak min al-ula kwali kiyama wole nemeya dina na dunya amusuti amandi yamine adinzi amandi yamine amombiti si amandi yamine a ameriki tamine adunya febo bamine parce labansi talafu itati labatumu uji malele tumu uji ma yami fanani we nyamati laban wonyi male ala kiribandi yale ala ikuruni alama kuita tila bame wele kaburu kono de ale janga tan na sombe yima kono na ye ndi ala saba uti a kodila ka kodi binye kisema binye kiseji alo amso sabatini su kono andi sabatini su kono aya nyome uni aya dunia nafuru be sabatini su kono wallahi aya kodila binye kisema ko jine kuma bo wele kira dimba bere mine nu ye gbalongu no la kira mi tola ni mo makota kuma kana mo mawrudi la kira mi tola ni mo makota atasiala mo makota asiyala mo makota adu nyumala mo makota asirikenya nyumala mo makota afa ya botanyala mo musula kurumblani mo dinwu dijila ma blani mo la kurumblani mo nafuru nyinkoju mo makota akila den ya chetara nyala mo makota fini ya musu ya fini ya pase wulketo aike we sala anya jiboto anya ko nyaminga mo makota wala mo makota kilata siyasen mansusula fumo tedda baranu kono barani ngina fako nuwe moje kala kunu ya fisa saba wule moto de fisa yala ali di mo badi mawu amote hawo hakiki nyonga mena kafo ko saba uma kuke na kafo ko Abubakar shiriku uma kuke muluna de musutala kadi alakira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kaya nyome sina Usman mu na ya nyome wula tala kaddi kila masalla kila di musuna sila monge zuru nuraini kila di musuflana kila si kila ke migu aldo jeni mu'mina to kila falikuru la kwa kagbere ya jini alikiyama alu kila di musuflana kila si ka migu na nuna alu kafo ku wulu sa balele ku wulu dundo janama kila da senman sallallahu alaihi wasallam ka ato la te ama saba kafo ko milu edo alijine ka mo tanto fo saba wula ayimbo anala batu ba wula kafo ko mimbe be bado alijine alu kite kira kuma kambo anolo di Allahu taala jati yafo kura na kono ko mu milu na lahi berentala ala kilanye mu milu na lahi berentala ala kilanye afo mingene ko sina Usman ko awafa kwa sina Usman fa kwa akeni dirikasyon kata maka ku makanga wafa wo fo mingene Allah kila kafo ku mo wuye bayake kalahi tanye ku moti jamva ku mo beta ku jasa mo besa Usman kuma bolo u bien dinala nyede maya mulna wallahi tala Allah taala ani ikesiri minga okole alakallahi takobe wo bela do aligine kono mo biunwe mo temejiri ka kwa wa bela do aligine kono nu dabara siya mo dabara ani amediya mo sila kinyalo wosaba alajna mulu ya aligine dongo confirmer la kiraba Muhammadu na mulu ya aligine dongo confirmer la abbe soro asabatini kurana la sabatini kiraku makano muda kolonati sila wolo ya mo ajala mu tatienule kafuko mo janama denele ko mu danga denele ko mu na kila jamvala yala ala timalon kafoki ala kila saya ko lo wulu nato kila jamvala a kulum baliya kanzumi mafeneba kulum baliya kantetimimina ni madien sa ba mulu yata se nyuma ni madien kafo wulu Allah taala temo ya ligine don go confirmer kafo ko mo woti mo na ala jamva kaka kafiri lo ko fe ka ala jamva ka ala kila jamva ka ala dina jamva ka sonodo ala we basabati la kurana ko na ka wulate kasoro alakira ba Muhammadu dabe wala te sallallahu alaihi wasallam aluda nunu ada haramun da ayini sibi kasaba wulu tinye kasaba wulu ke janma deni kasaba wulu ke mu kundane ka wulu ke ala janva bale alaka alulewe ala janva ave alakila janva me ala danga deni bala alakila danga deni bala silama mu'mini wa danga deni wala saba wa danga deni wala jina mu'mini wa danga deni wala wala ataje so mi nyagba ma fukata dinyela ba mu afani wonyalima silama susu ikakalmata kakalmake mana manali kakalmake tonyini vene imabaraka la imabarasiri la ika ala kuke ibufeko kule ebisila teke dunia nafu minina edi kasyo ati munafa ebisila teke ibe ala kuto ye kake dinyini mine siajuka wodenti munafa ibatu ye muso minye atayina mo bara mo susu ajelon bali susu be amaria zikela ni domba jahli wule ni fitina don wule ni sutene domba degba wule wallahi sutene bayi kodu nyona kotunu sutene be ba mako salaka suudi akafo akamulu mako hijabu yala akamulu mako aida wakela akamulu mako awe kalimata akamulu mako afauna ba usila malele akamulu mako kurana karan la wula ale akamulu mako ay misilo wali bola akamulu mako ay badiya tuna akamulu mako ay sunji tuna akamulu mako ay furusani mandona akamulu mako kura kwalima mi uwisi ya wote ka kurana aya kara aya furula kwa ta ma fe salu koka abebi lo tinyela te ki suudi ay dakan datali fumulu kaniwe we ka na che iko agbo ya nyonya ay fitina wuli nyona mide koso ala dangayima ina ala kurana aya migbe na we ka suitene ensali wallahi wudangayima ina ala kurana kamu kamulu sabotila niwe wudanga be wuli ila ina ala kurana kami sabotila ka dina senimantu falila ile ikosonumbe wopu ka kurana senimantu bula ikosonumbe woche ka ala kantuda ikosonumba woche ku Allah taala ibani seniyamini kosomi ka nyonga jaki ngona niwe boroki ngona niwe wallahi ku yallon ka fo awusu aboti jerele lo yallon ka wusu akete ke jerele ka yallon ka fitina ate bina musi ka fu jere kani a conséquence ju ate bina fo isika furuke wati ikiba ala kurana kana wala ikake ala kurana kana ka ala kurana kanda tun sutenela ko wallahi musi tatalafule a furusi amaye wallahi semeni kinsa wati mangan juwe boda mialo
sangere bo wati afetika ale yere malo ka fo ana sangere so la furu kono nyami de ma bangban bebe tu da mi alo ani la dana ko minga ka ana ala janva la ka ala kila janva ka fo minge ne aba uzu billahi ayi awfola dabarala me amma se jusu kun kona ayi ta sutene da korobola ala ka wojorole mani kona wana uzu billahi ko mo demi mo tanga nyini kala sutene kula bon ala la ko mo tanga ka bo sutene kula bon ma ala mo tanga ma mo bani ma ala mo tanga ma de ala mo tanga ma ala kira ate mulle bilala a kutuba nyefe nam kwe mo tanga min sururi anfusina kabo mo jere kani barawuma mo afeti tuyomul le bena mo anniversaire gatulote fumulu la kaka firimulu ko ala koteye wulu na tasiya jumi tala kwa ya damu yoya kwa ye dunia dia bokasi sayala ya janama dona kupase keyorota alubu alkiyama fo janama kuna kata to alikiyama kuma na kata ko saka kunuma kwa lu ko ni mafoyilo de ave bonota me sani wo bono nase sani wo janama du nase kwa ya asa wo ke du kuru ko ka sila ma sete minu ta siatade ala kirado ko man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhu ibi je la bonyo ya mu'mina ibi je imitila mu'mina ebe to la wocheka ebe sala kituka kuita ebe ko modole mo bade mawo ni mo ka fa auzu billahi minash shaitanir rajim jenelu kumami janvala jenelu sebeta ya kumama ebe mo bade muso duriye wulbe ke kaso de wu ya muso sungurun bale wole ko sala kilama wu ya fode akodi muso ki par kabo ki sape kabo wala ki je bla Facebook la ibi par la kabo ebe nala kui iloja i jene bako inatu sella koromi de ala mo bade mawu awanya lo gbe ni bi mo bade musudu le ni bi kote ko silama dinwule silama woni silan danwu be balobi me silama danwule ta wuluye wuta evaluation kimi ye nyayere mine wole be ke Facebook le wulu furuka fingi minga mabi wole Facebook le wulu foto ta fingi minga mabi wole Facebook le wulu je fe ya bo sana fingi minga mabi wole Facebook le wulu ta fani luwe la kangi minga mabi ko na bla Facebook ka wulu ta seri ke do ko na bla Facebook ka wulu ta kurana karan ko ye Facebook ka wulu ta ala kanvo ko ye Facebook le ka wulu ta la fenola ko ye Facebook le ka hali aka ko suke ko fo Facebook yaye conséquence djumi wala mo bade ma amota dufu nyonye mo bade ma monsieur si amaye bi abe kani minga Facebook la dandala mais ale yere talon kira mafudiye la te ka fo monsieur wi le bena ka pari fen fika ki i pari ki formu pe ke kenema ka boku we nala ki lo ja i jene ba ko yina tusilla mi delo mi musu yalo musu alu malo chewu miriami chewu la kata musu ma alu chewu malo kafo miriami vana musu la kana aluma parce que dulu mawolo fe kafo musu ma fen la position mi de la de musu mi na vola hakiri mi de le ana ma fen la hakiri mi de ete se duna kono kawolon me kodo yati fa mo ye ka kalone chela mo ufana ka kalon musula mo ufana ka kalon che mi mafenela ana fa na photo mani ko tu es très belle ana fa la kala koromine ka etina wo belo me ko do ye ate funya na mi ka kalon parce miri yalo ko wulew e ka wolon kaso denduru ye wulu titena muso so abadan ki la fait mais bi wulwe slama muso duru so bi ka boale nyasu bedima ka porno kala nyasu bedima ka boale nyasu bedima miriya nyason su bedima kama so mi de fe na ala kurumbla ni Facebook ka wati bedo e madie kam so mi photo ye ekiti mira o madie kam so ko kala e madie kam so mi photo ye e madie abu malanyonde e madie ayekuma nyonve e madie kalwanu yi nyonve e seto wo milia taladi wo plan taladi kati fi amabona. Et c'est idée la bonne au milliard le dit. Et c'est idée utiliser la au milliard le dit. Et c'est l'intention là au cas dit. Ni ta photo là. Et ma kumakame. Et ma yemba. A ma balo ki nyonve. A mi borotu nyona. Kila dongo ko mo kaniye kela dala. E kela milliard. E kela finge kumakano. On mi ma fene ba. Jine boni mungo. Musu makurumbla la. Musu parikela haliko hijabu libu. Minde kiste Facebook i kenyado yede ile ki masi formula wo suetene ya milia ye kela module la ki planta kata utiliser ele to karam
ele ma waranga no mi ni we ele photo mulu ni we ya donga dialo ele le moi mi ga ni wo chesu tene denduru kasola Facebook do ndi ba duna kaso bona ka fo ko en ko kasole ya no le fo nya connection katama wo mo kunda wo sisi ni kaso bon la criminel babu sini kaso bon la aye woro monsieur de makamusuko aye musuko makakala wo sutene chedulu sini aya bungurun koro aye musuko makake ali kamo chedu musu la kenema midelo ka amma soro Facebook fe kama soro Facebook photo fe kama soro ya feti ke yoro fe kama soro ila mwa nya fe kama soro ya sutene ya tama fe kama soro ya sutene video fe ibe bara wu makali koro ele fe miliatale me alikia malon mi bebe konde kunkumo ina jene ya lekela mi bebeta mi pebu san beta bula mo chela ka imiriata kamusuku kile ele mafanya de mile na lala parce que ani makuron yina ani ya video yina ani futu makuron yina ani ya position mina ata ni i sonzona wonyalema ani yina position mina ana ata miriata ata énergie be asin wo miria nyumala esi utiliser la nyamiga Facebook ka esa nyalu futu la kabara dukila wa alors esa anyalu kamiria sabati ika qui utiliser baranyala mi wale diana ka je satisfait ele musulman corona ele hijabu timi niwe ele donga la milu niwe Facebook koka madama abiye abesikela ku bedisule abesikela amusule sulo telekidia e photo télécharger akun a inscrire akun ala dunia bu a téléphone kono e do ma téléphone so ndama e do sabo akun to nya ka bala dunia akun e ka supprimer o wa alekun e ma supprimer o wa alekun akapera ma wati aba failo kabia akafa ilo kota mele ka ubajuru mo sebe e nefe ile mina wo miria judu na kono parce abadan ama musulmi photo yimba ama musulmi abdula musulmi teba ani musulmi makuma ba atise ka fui ke wala feu wo mi moariti senala ala abadan atisi mirila wo ma abadan ile mina pouvoir di la ama ki ye nyaju bedisula ki ye formu nyuma bedisula ali miriamima aile timiria wo ma me ile mina wo jusu duna kono ile mina wo lo ni di la ma wallahi wo kwason akamiri ima kuta kamusuku kila abesebe ikunkule na ijere dilama kule ni yafani bola kule ni yatafe bola nye kule ni yasripu bola nye kule ni yasundinye bola nye kule ni ije dilama abesebe ikunte afana betasa ilo il milon jani yasa yakede parce qu'avec Facebook manijale avec Facebook bordel babaoule avec Facebook bordel babaoule avec Facebook diema kurumbla la belle avec amahija buta alanye avec amadu slama yalo alakama avec atikurana karankela alakama musula moda ye musu feta karama kafo e fitna miduna kewula musula moda barakoro ta ka idala ka kewnyana wala ma musu be musula atadala ka abadan kewnyana fani le mumuna le dama adama sutara ni kabekun ma alute wo karama atakarama muso dube ye abe ka kumala ni fani tabi o kadda danyama abrobi na danyama kumina alute wo karama me atise wolon ata prison la aita mainga ata bandi babau para aita mainga ata biologie mo fe aita mainga sexologie aita fe aita mainga mindelo chewiye amusu dama fenela mindelo musu ka da sutara mindelo musu ka fo chewiye bola musu le di e kasolondo inale minyoyimba e ba futuleye e be fe aita mainga abenalo ka fo kumie mais ele mi sensi di lama ele mi sansi di la kema ele mi mimi ya duduna kabirimba ukono wallahi ile italo ile mina duna la cho so mau abula mina ba mau abele basila gbedikina itaina so kanikela we mi akisingeri mite kula dana we afola woche bisanya bisembe te o kakasora amako obi me bisanya bisembe te akade we afola bisanya bisembe te aka a ele kumatile kanikela ma basiri mi damia ni suman ni wo kanya na maso aketedi wole ko so kanikela bi ka basila bi damia musulma fo ka damina musulma appelant e ben ate ben musule e ben ate ben musule sunyali ka wo damia kewuma parce que sunyali ben ate ben kewule fanga e kela sunyali lo ka fa musulka kani plan djube musule nyana kani ke formu susula e alimami poadia ka nyanyama
abe monsieur là ah monsieur là de monsieur le dana timini kani ko plan no katimi fembeka ah wole ko son mo badi ma ala kila ma wiya fode ka fo ko aljana ma fani musu le la ko mandu jana ma din a musu mana si ana wole na jana ma kono ka san kewka ko berete ayidin la bam ma febi de musu wuli si a Facebook ka bi e ka jere detail nya su bedima musu wule vitrine kono bi ka jere fere ko te ko alu le valelu ya bon valer tanimi côté quoi masse donc la watibe moi de masse we bola yo fatigue ko musu we journée ka sono alu la couron ye vitrine na afasanda yi carte u kona a divitinu beta yina a mama nu ta musu logura kenya beina wali mo ju fimpe la kafono hali bandi fi musu soron setemiya beta li makoba yi ka awali no soro ka ba alu le fana Facebook la bi ka so denwa avec ka so denwa ta musu li kaso denw ya damu na alule la bi mo mulu marali juula village nula atimanga ka alu muso su fari kulo ye gbela wo be ya damu bola alule la bi mo mulu prison la wuri ya damu be bola alu muso wule la bi ko alule worole parce que amakuro Facebook ka parce que Facebook la boni miriamina amanya ye nya susuma ananya ina sensimika certaine we amiriatinye ka jusu kuntinye ka ke woli betinye hali do beti sibe ka kurana kan kama alimami basuda isi ka wulu kuma kanke batara ya kule ka usi ki jela kurumbia ka woke kwale ka kurana nyile wajibi kelale etije sutara ni ala yansiya nyila minde keti duna kurana kantela kake mizikile kasono kurana wo kan ko kwike jomino ete wolo kowe ike hijabu mina elete wolo ikurana mekran wela afani welo ko muso hijabuta ete hijabu eta tisira minde manna kan vola kurana koka Facebook la ete hijabu le isutara ninte fuisi itatisila minde manna kurana karana Facebook koka artisi ya kutewu abe ala kuma kambake manna fine kirama wuya fode kurana kono ako mandon we na kurana takake tuinga fine muri we kurana takake walinyivine muri we kurana takake jina kirifenule muri we kurana takake ani jina we amitiyala dangule kake mo utra yekule kake arnake fene kamo arnake kake faida bo fene kake ameriki ta kunya nyine kake europe ta kunya nyine kake muso nyine vene muri we karamo kuranata kake mana fembe dile abe sebegbe kafirinya abe sebesila manye abe kabbe disunya tinyeli beke nyasu bedima abe do jina tola abe do nyene jibela abe do man jibela abe do jikunda bela abe jiju kosonu bela abe bia je ukono abe bia turi ufarila turi ube fo kurana ayala sobo ube fo kurana ayawula sobo gboro ulbe wa disyo kurana ayakulo abe do baki bela kabla buru konula abe do fembela abe den muso usorola kado baya bela kado muso usorola ko tenyini vin kado muso usorola ko marasali fin kurana aya be sebe katafo bla dinu usorola kabla muso usorola kabla chegbana un kabakoro kabla chegbana usorola kabla jena bako bari sorola wo kurana wo mori jumi betati jesu la loma sakarale kono de atate a jesu ya sakara kono sikatala te foi fanye wo mori jumul ken be kakura na adadula bo kafo ku yawurudi adadi mina je minke adadi mina ala to mite fani kuda mu mine barat ala to mite bara fani meleka to mine bara ala to mite bara fani jina mine bara ala to mite bara fani ti ben kuda afinge fani mulle bara wo kiraba muhammadu te mulu karamade alu talwani we bunya ala kiraba muhammadu tali atawe bunya mumru na kilayi na katuro anofe mulu na kodi la binya kisema kasa ko kila kuma bo fidaka abi wa ummi mulu na saba mulu na fola kumowe mo fani mo bawuke salakale ile kila kuma bo kabakata aje kani nide ko kila kana sakerelo aluwe fisa ya wulle adabarala aluta kulonwe wala ulutale awuta kurana lonwe wala zaidi utale zaidi milna kurana sabela aluta we wala ibn abbas utale aluta we wala mwalimami baba utale imam malik utale aluta loni we wala katimu mwa lonna savampe la kafonuka kasolo kitabu kina bondabu duta kitabu le copier le kadifo nyini wala mana kubuma balu kalo nyanyama woli solo lo nyanyama Boni ma wula lo nyanyama
to wu solo lo nyanyama avion wu solo nyanyama wala kuna ba fa bi tu aya fo chasini wo mana kamine we dia do alo fanda no wu ni kun vion mulu bani karanguma wul ya woli enquête wul ya woli arnaqué koson atabara bebe domino mo badimawu wala mo badimawu alu mulu ken beni mo badim so duru fana beye ne fe dala jani mola mo keto di ele ni kamo kan we blabi e kun ye kamo kan fe bi wajibi la Facebook la sini ini sur tenami se won yona kotun ete frule kono ba ou bien dinatila ba il femme que cela madule e ba makadule ele makura na ye makarambo ayi woro muso ketila la abona ka anikura na kanta ko biala ko be wala me mo we woje sini kotuni ye na wo muso kenye ani miziki Certaine ta kila li nyongo kotunu certaine ta ambassadeur li nyongo kotunu alle ni wo fe kungi ne fal man tasabbaha bi qawm fa huwa minhu kila ko ibi bonyo ya mo mina nyi kato ta se akasa ya kasima iwe ko odoli ila wito opposition ituni minga iduskalo isato nyaminga labango ju ya bi so ne keta fadi labango ni maladi moma mo badi muso webela e bayina tanto e da wadia ada wa video bawuye Facebook ka itaye continue ni kataye salido ko kadona continue wala ya fo ibe jini signala tuna ka sutene musu badegbe sumi furu e baye na dawa ke bawute be mi do musu limaniya no nya hijabu dakuna islama ya do benama wa iza ra'aitahu ala kilana fa qal munafiquna ni kaye tujibuka ajisamuhu afali kuro bunye adara ya be kinyana kubabiri bilili wani kaye donga dia ko tunu subhanallah ni kaye dawa dia akabako ni donga tayin ko tunu donga yoro donga sali ko ka ikiti milaive wale ala chefulo we bi ko ne tisika chefu ka ben ina sinyama tuna di kaka fili musu ba biri sumita ka una fali musu ba sumita mikete demi de suya ilenya donke wara fitina moba ache chini filale afangere alako afa fitini alako ato fangere besu teneko mikete kurana kami de jile la yabona mikete jasu mami de dile ma alako lo bona mikete dinsenement kurana ji demi de suya ilenya kato fitina domina kato kaso dembe ya makubo amuso sumina parce que kaso denwa ya video ina aya utiliser lale kaso denwe aya video ina a photo makurun ya Facebook hali ini kele lati ni nyonve aye tala aye utiliser lale aye barale la akoro iye damu ne tala ala miduni akulum paliwula woleni alu malo chewu ya mili la musu ko manyaminga awute wakalama komi che yalo alutalo komi musu yala wallahi kodi musu ka chewu fana to wolo fo che kiringiri kodi fana che yalo musu wute wolo abadan fu yeke chele wole koso ayitu malo mo badi musu mite dongi la ni we mayiku yate ana dongiri la depuis a hakiri kanaye a interview lo mona mafena na we mende ako komi nyagbe yalo nyafun yalo itisalo na fuye dolo falabike nyafun ne lumi inatalo na kafo koni nyama fun experience do ye itiwo soro abadan ikoro site dafa few funyabe mi la lumi ala keto ko lonjate dina mo baden awe kanansi yanyini ala no yanya ala bu bo sutene dongi lalo ala kanam ala tube esia minga kasia minya gbanye tube sia ala no yanya ana nyonzi fana ana dongela kala tube sia no yanya ane mo baden fenfen ale fitna sia lo di ala kala simbalo jani sayake ala weleke mo do wuleke anye parce que mide poisson ni karamo ikajana manaku kenyalo ala nafanya inna batsa rabbika la sadid ala ko ne ala minali ya berede nul kuma ala kuma kana sibo ufana ka kamo badun henesi ka gbirin di ka tuko ka kuma du fanya sono ya ni gbiri ya bruma lalili kan brune aforose ne adiya nya kadiya nya forose bruma nya su bedima se aya nya yin aka na saka fo aisa mo kana na saya so kuna bu ya se akade saya kana mo so ka moto suite na campagne joro saya kana mo so ka moto fitna vote dia saya kana mo so ka moto ka saluko kade
tinyeli wula de jalonya wula de futuma kumbia wula Facebook border yala de wala umusu dakabanasi ya manebi afutu ye kasu de umbe kasu bona aya maka abwalo su aneteri aya damuna ube kasu noya prisonnier te manda duru mapi kagbasi yakuna ela ni yabona isenema ini farukuro nyuma ala namidima te gbana ya maka tinyelo kama so ibije devoli ite sutara mingona ibije tak Facebook weke sabule sutena wi kurungurun kati biala mu mititi formu ko karama bewalo fani su mititi bewe wolon formu mititi la bewe wolon sutara susu titi la bewalo lebu yoro susu titi la bewilo ida fani ne bewalo ida la tiri ne bewalo sarali nyi na Facebook we kwale gbela sutena wi kurunguru kanalile ise no kuruni ne bewi sulo ikuma kanyi bewi sulo iseni dona bewi sulo wele ko son alaye kwale se ale bo adama de majani na to sala janeti do jana ma kwale te bo amoma de abe seria bo ibadun biyen asali ju ko ka abiyen adako majunya fe ya bawulo abiyen akaramo sabotelo abiyen adako majunya barani akanisia wuni iduna duma ilangana mani duma parce que dumbe manyanga itani kuisi bo amomi wo kilo itimini miru nyakwa wulu kilo mene wuna kusoro na lo jinaduru na kusoro na lo adama de tini don adama de pema abadan hali ni dongi don jinani adama de pela kafunu ma dans 20 pema arakibu mi ya bara nyuma se we ani atidu meleka flawe itini don wulu ma abadan wulu seriale mba do fana ala beddo ke seriale mi ta lo yikali kiyama loma kafo we nebu na kusoro na akeni nyamiga wetani hali ikite jamva kala kata do mo mina we yere be ki seriale alkiyama ala monya kabara mine nyamonya ala weleke mo kirate mule biya ya kuma moma bala ako welo ko mo tanga nyina alalela kabo moje bani masuba mo Facebook masuba WhatsApp fitina ko mo jere mo tanga nyina Allah taala fengwe mo tanga kabo suitina lafiri lima kabo moje kan ya fitina wa min shay'ati amalina ani mo bara ju mo amingela mo buru ko ni mo singoro kabo fitina ma man yahdihi Allah fala mudilla lahu ni mo me Allah taala dongi to minga ki ijuso kun ferme ki la firi ki juso kun datu ya firi bwande ya kwason ya tinyeli kwason ko kana bwate woti la utu abadan parce ka tube kaka afriya na la utala ki juso kun ferme katambo siaka ko mo silete ya utu mombe wo juso kun dala kakalimani adoye e be sawole ala fana mabwaima itate juna jana maten pasa mote ala akizila kolo ana mengela ala mota homa waman yudilil ngonya moka kanansiata Allah taala kikana kumosi tese kawti la frutu waman yudilil ni Allah taala fana kamu mo dameke kito ka friyatin wula ki ijuso kunto ferme kafo utubo meleka u tambon we simita kawo tumda tube feutu makota tubela buwe dia janama do ma direct atato janama le nala kike janama de obunyama ko foite si joso kunna ka utu kan nettoyer gbereka utu fin me amakabo makalimani akwate wodundi ateso utu elebeta janama siketala ila bando wotinyele kama utu ala motama mote ala akizela fina awe mikela ala motan wolema wa ashhadu ko mobe siria an la ilaha illallah mo den kafo ko danvu ti gbereteye ala kiri ala kon ko danvu ti gbereteye ala ko wahadahu masakirin pele flana talla sharika allah flate kafo mate diama afana ni womangan afana tesekela halini donga ke igbaloni jerela kafo mini femini kafo femini na batula ani ala masanda ani ala maduda ala dan fene yerelo igbaloni ala igbaloni yajula igbaloni yajinala ikalo sala inyi igbaloni yajiri monuna ikalo ala jirile anyana mate ana sala allah taala ele tani wulila kamasasa kaladan igbaloni jela ko igbaloni jerela femi kafoni bu alaka igbaloni jerela femu fana baloni ajela wa anna kumowe siya anna muhammad kafo kiraba muhammad abdullahi denje aminatu denje kafo kasimu fa fatima tu fa kuhulu famini we
Zainabu fa kafo ko kiraba Muhammadu mini ko ala kilale ala jonne wa rasuluhu ko ala kila dine fanani anani mine ko fuma dioma ko mo atunye de ya fina anani mine moma ana kibaru ya miru dia moma mo amina ta kenyama ana sanul ka media moma mo mota barake wolela ana mo jamara amina mo woke mo fanga da mabela ana mo gbena kuma mo wo betu ye kuden ka woto ye mo kanande wola ana mi fola mo ye mo dioma ko wole mo ka kila kanumbale wole mo ka kila batubale wole mo ka ala batubale ite ala maso si afa kila nanu ko fuidien kila ba Muhammadu tata asialema fuidien wota palema fuidien wota sanul kanema fuidien wo kibaru ya kanuma fuidien wota bara siri kenya sun kenya hiji kenya zakatu bonya kuyedien wolema wona dina pasla nyanga wona musu kalite minutala wona furuke la nyamunga wona siri ya minulala ni madioma kuleweke mutinye nune elewe bosilama yako ni kawo ko bla e mako wesa watakullah kwa komo we dioma ala ko kilaba Muhammadu le wole modiyeni ala kilamati di Allah taala mo we mukaddama fiti neta o passe fasanili we kuna je inshallah mo bena o bla wadia mo na tofo watigbe allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmilu alayna ithran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmin kafirin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhir وانا عن الحمد لله رب العالمين مو بدملي ايالون ay futuma kurum bla mina na ay video kundan ke mina ay je makum be mina ali ibe hijabu la ya je la bla bla mingas facebook la kwa yallo mo gber la ay utiliser la ama mo mul sula ama mo mul ka fili bala silama kurum bala una fali bala mo na son sou be de tubabu wala farafin bala mo na son sou be de la mulier ama ko bola ala mana manasiaka ba ajuru mo fanate atu abadan atate ala sorona alikiyama siketalo filitalo kono fitalo ayalo ko ya asron ba kumbe bo alele wa man kana yarju lika rabbih falyamal amala salihan ni mu'minu miliya kake ni kaka jiyela kafo alla few itati abenyo yela alikiyama kuta te lola itati lola nya ko few kuleka kamide ke kabara nyuma ke ki jesenia ki ni senia kadi alama ki ni senia kata siya sayala saya mite nate baraila bakhtatan minate barala ilo lungino akito bubu ma isato kito buma makonanda kana wotalo watini ndima wotalo be hakiri kisatidi milama me ngomo ani swetene we wad firi we wajibi ma swetene we ke ba mu'mina wa hakite mina kala mi mo be jani sayati alawke ya allah ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika bi rahmatika ya arhamur rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.